दर्शक बंधु एही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िकु टिके ध्यान देई शुणन्तु। 1 नंबर, पूजा करिबा समयरे जदि आपण जळेइथिबा दीपटीर शिखा उपरकु उठिबाकु लागिथाए तेबे आपणक उपरे भगवानकर कृपा दृष्टि रहिबा सूचना होइथाए एवं आपणक मनोवांछा पूर्ण होइथाए। 2 नंबर, गाधुआ घर सबुबेले सफासुतरा रखिबा उचित। केबे भी अलिया आवर्जना करिबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी हेबा सहित राहु केतु एवं शनिंक खराब प्रभाव पड़ी सुख समृद्धि कम होइथाए। 3 नंबर, वास्तु अनुसारे केबे भी फटा एवं मैला होइतिबा कपड़ा पिंधिबा उचित नुहे। एहा द्वारा दरिद्रता देखा देइथाए। तेणु गाधोइबा परे सफासुतरा कपड़ा पिंधिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। 4 नंबर, दुआर मुहरु कौनसी असहाय लोकंकु खाली हाथरे फेराइबा उचित नुहे। निज सामर्थ्य अनुसारे तांकु साहाय्य करिबा दरकार। एहा द्वारा प्रभुंक कृपा मिले बोली मान्यता रहिछि। 5 नंबर, जेउ लोकंक मुहर डाहाण पाखरे कला जाइथाए से पर उपकारी एवं मान सम्मानर अधिकारी होइथांती। एही लोकंक उपरे सबुबेले भगवानक आशीर्वाद रहिथाए। 6 नंबर, जेउ पुरुषर मुंडर केश कुंचुकुंचिया होइथाए सेमाने सरल मना एवं जिदिया प्रकृतिर होइथांती। सेमानक दाम्पत्य जीवन खुशीरे कटिथाए। 7 नंबर, नाकरे कला जाई रहिथिबा लोकमाने स्वाभिमान होइथांती एवं जीवनरे प्रगति करिथांती। 8 नंबर, हातर पापुली मझिरे कला जाई रहिथिबा लोकमानंकर धनर अभाव होई न थाए एवं विवाह परे भाग्य उदय होइथाए। 9 नंबर, पादर आंगुठीरे कला जाई चिन्ह रहिथिबा लोकमाने भ्रमण करिबाकु भल पाआंती एवं अन्यर उपकार करिथांती। 10 नंबर, हातर आंगुठीरे कला जाई चिन्ह रहिथिबा लोकमाने कर्मवीर होइथांती एवं कार्ୟରେ सफलता प्राप्त करिथांती। 11 नंबर, जेउ लोकमानंकर बेकरे कला जाई रहिथाए सेमाने बुद्धिमान होइथांती एवं चतुरतार सहित धन अर्जन करिथांती। 12 नंबर, जेउ लोकमानंकर कानरे कला जाई चिन्ह रहिथाए सेमाने विचारबंध लोक होइथांती एवं उत्तम परामर्शदाता होइथांती। 13 नंबर, जेउ पुरुष लोकमाने महिला मानक सम्मान करिथांती सेमानक उपरे शनि देवतांक कृपा रहिथाए। 14 नंबर, जेउ पुरुष लोकंक स्मित हास्य मनमोहक होइथाए सेमानक उपरे माता लक्ष्मींक विशेष कृपा रहिथाए। 15 नंबर, जेउ लोकंक पादर द्वितीय आंगुली बड़ होइथाए सेमाने भाग्यशाली एवं सहनशाली व्यक्ति होइथांती। 16 नंबर, जेउ पुरुष निजर प्रशंसा करंती नाही एवं जाहार अहंकार न थाए सेमानंक उपरे सूर्यदेवंक आशीर्वाद रहिथाए। 17 नंबर, जेउ पुरुष माने कथा धीरे कहिथांती किंबा सेमानंक कथा ठीक भावे बुझी हुए नाही सेमानंकु जीवनरे सफलता सहजरे मिली न थाए। 18 नंबर, जेउ पुरुषंक आखि कला एवं सुंदर होइथाए ता सहित आखि तले कला दाग न थाए सेमाने भाग्यशाली होइथांती। 19 नंबर, पुरुष लोक माने प्रत्येक दिन स्वच्छ रहिबा सहित चंदन लगाइबा उचित। एहा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। 20 नंबर, जेउ पुरुष स्त्री को शारीरिक सुख देई पारे नाही किंबा स्त्री को संतुष्ट करि पारे नाही सेही पुरुष ठारू स्त्री दूरेई जाती। 21 नंबर, जेउ पुरुष लोक माने कथा स्पष्ट भावे कहिथांती सेमाने शीघ्र सफलता एवं धन दौलतर अधिकारी होइथांती। 22 नंबर, जेउ पुरुष लोकंक देहरु अधिक झाड़ बाहरी थाए किंबा अधिक केश रही थाए सेमानंक जीवनरे बहुत कठिन समस्यार सामना करिबाकु पड़ी थाए।
23 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମଥା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଅଥବା 4 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ମଥାରେ କୌଣସି ଦାଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଠରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ କିଣିଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର। କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରଖି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। 27 ନମ୍ବର। ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର। କୌଣସି ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ବହୁ ଦିନରୁ ରହିଥିବା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର। କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖରେ ଲୁହା ଜିନିଷ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା ଉଚିତ। 31 ନମ୍ବର। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା ବାସନରେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସନ୍ତୁ ନାହିଁ। 32 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ବିବାହିତ ମହିଳା ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ପାଠ ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର। ଅନେକ ମହିଳା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଚୌକାଠ ଉପରେ ବସି ଗପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଧନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ।